tengok tu punya kat komputer lah. Baik. Mic on. Tak on. Tak on. Yang ni. Tak apa, Mana. okey, dah ada lain lah. Okey. Duduk sini. Kat macam tu. Nampak. Tu okey. Tu sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir pada CME kali ini. Tajuknya seperti yang diketahui adalah Thalassemia and Hemoglobinopathy made easy. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab I'm very passionate actually to present ataupun to make hematology easy to be digested, remembered and applied in our practice. Sesuailah dengan Rasulullah SAW berkata, Balighu anni walau ayah, kan? Tapi saya nak buat disclosure, I'm not an expert in this area. Anyway, I'll try my best lah. Kalau ada soalan, I will try to get the answer. Okay. Jadi thalassemia, kita semua tahu thalassemia and where it began, kan? Sebab thalassemia dari Greek word, kan, yang bermaksud from the sea. Sebab Coolis anemia was first found in people around the sea in Mediterranean. Dan pada masa saya belajar memang rasa macam susah sangat. So saya try to make it simple for you to remember lah, kan. So outline as follows. Nampak macam banyak tapi saya akan cuba address the most important things lah sebab we have limited time. Okay, thalassemia and hemoglobinopathy. These are the two terms yang menunjukkan apakah defects in the hemoglobin yang ada. Dia ada 4. Ni 2 yang terbesar lah, thalassemia and hemoglobinopathy. Dia adalah a group of inherited disorders in which globin chain synthesis is impaired. Kita ada globin, dalam globin tu ada globin chains, ada 4 lah. So dia yang membawa oksigen. Jadi thalassemia ini adalah dikatakan thalassemia kerana there is a decreased number of globin chains being produced. Dan the majority of the defects in the alpha and beta. Jadi dikenali sebagai alpha or beta thalassemia. On the other hand, we have defects in the hemoglobin structure. Juga yang paling banyak melibatkan alpha and beta globin chain. Dan seperti yang kita tunjuk kat sini, this is normal hemoglobin. Dia ada alpha chain and beta chain ni terbahagi kepada beta, delta and gamma. Dan in a normal person, HbA ni yang paling banyaknya alpha 2, beta 2. Tapi bila kita ada alpha thalassemia, the alpha globin chain is reduced compared to the beta. Okay? Likewise, in beta thalassemia, the beta globin chain production ni kurang. So kita ada excess of alpha in beta thalassemia and beta chain in alpha thalassemia. Okay, ini gambar ni pula menunjukkan hemoglobinopathy tadi. Bila kita ada defects in the structure. Okay, let's say is defect in beta thal. So example-nya hemoglobin E. Kita ada hemoglobin yang lain, di samping itu kita ada juga hemoglobin E. Okay. Thalassemia hemoglobinopathy juga ada the other defects. Example-nya hemoglobin E. Dia adalah hemoglobin E ni adalah
hemoglobinopathy. Tetapi dipanggil juga thalassemia hemoglobinopathy kerana synthesis of hemoglobin is reduced because the resultant hemoglobin, which is abnormal, is reduced in amount. Satu lagi condition bila kita ada fetal hemoglobin yang persist in adult life. Okay, thalassemia is quite widespread. Kita tengok from this belt from the Europe sampailah Southeast Asia and Far East. Dan juga kita ada hemoglobinopathy yang lain, HBS dan sebagainya, HBC, HBE in Southeast Asia. And untuk thalassemia and some of the hemoglobinopathy is produced because of resistance to make our red cell resistant to malaria infection. So we can see bagaimana our pencipta telah jadikan something so that we can survive in this world. Okay, thalassemia in Malaysia, commonest in the Malays and Chinese, and small percentage of Indians. Frequency of alpha thalassemia is 3.5%, beta 3 to 4%, and HBE 3 to 50%. So what we're concerned of is the birth of beta thalassemia patient, sebab dia orang kata apa, mengambil ataupun perlukan a lot of resources lah in terms of management of this patient. Okay, this is the how thalassemia berlaku. Kita ada gene kita yang bila ada molecular defect di sini, dia akan menyebabkan abnormal messenger RNA, dan dia akan juga menyebabkan transcription apa semua. At last we have abnormal globin production. Okay, so what happens? Sebenarnya apa yang berlaku, apa yang masalah besar tu adalah when there is imbalance between normal globin chain and the abnormal one. Maksudnya dia akan pair kan, alpha and beta akan pair together, but when let's say alpha tu berlebih, dia akan berlebih tu dia akan precipitate in the red cells. Dia akan menyebabkan red cell ni akan tidak stable, dia akan dehemolyze kan. So this is the basis lah. Jadi kalau begitu juga, kalau kita ada hemoglobinopathy, bila ada hemoglobin yang tak normal, dia akan menyebabkan senang berlaku hemolysis. Okay, for thalassemia, the most common one as I mentioned is alpha and also beta. So molecular basisnya adalah alpha thalassemia selalunya disebabkan oleh deletion. Dan umpamanya macam kat sini kita tengok gambar gene dia, bila deletion ni maknanya dah terpotong lah. Bila kita ada proses of meiosis semua tu dia terpotong. Jadi bila berlaku deletion misalnya in Southeast Asian deletion yang common di negara kita, especially in Chinese, ataupun Filipino deletions in the Philippines and also Sabahan. So dia akan menyebabkan kalau both parents are thalassemia this two gene deletion marry, dia akan menyebabkan hydrox fetalis. Okay, for beta thalassemia opposite. Yang paling selalu berlaku adalah non-deletion. Termasuklah single base substitution, small insertion and deletion. And small deletion. Okay, ini gambar menunjukkan bagaimana kita ada alpha chain and beta chain bergabung jadi HbA, which is the normal adult hemoglobin, and this is the most orang kata hemoglobin yang paling banyak. Jadi bila dalam rahim, ini adalah hemoglobin yang ada, tapi bila kita lahir, sebaik saja kita lahir, gamma chain yang banyak tu dia akan berkurangan dan beta chain bertambah about 6 weeks macam tu. This is called switching. Switching. So bila
seseorang itu, seorang baby itu dia ada beta thal major, dia punya beta globin chain ni tidak terhasil. This switching doesn't occur. So sebab tu dia akan ada gamma chain yang banyak lah. HbF akan jadi banyak hingga ke sampai bila lah. So this is the basis lah. So kalau kita ingat ni, kita akan faham lah. Dan juga kita tengok kat sini, the beta chain ni dia slowly come to adult life. So some people will take longer. So selalunya we give about 1 year. So kalau macam kita nak buat HB analysis ke, kalau urgent kita buatlah waktu misalnya kalau suspect beta thal major, we can do it early. Maksudnya bila patient present. Otherwise, we can wait. Other cases you can wait lah until about 1 year. When the HB A tu dia akan orang kata present lah, stable. Okay, ni kita melihat kepada inheritance. So kalau both parents are traits, macam sekarang kita Malaysia ada buat ni kan, Form 4 screening program. Okay, the purpose of the screening program is to prevent lah kalau boleh the thalassemia traits ni kahwin dengan thalassemia traits. Especially because we want to prevent the birth of beta thal major patients atau beta thal major children, dan juga kalau alpha 0 dan alpha 0 maksudnya yang both parents are trait juga tapi dia hilang dua alpha gene dekat the same site. So itu akan melahirkan tadi macam saya sebut hydrox fetalis. Itu yang kita nak elakkan. That is the main purpose, and also to identify some HBE. HBE ni dia sangat diverse kita akan cerita nanti. So kalau dua-dua ni berkahwin, trait berkahwin, likelihood of a thalassemia major being born is 25% for each pregnancy. Bukan kalau 5 orang anak kan, 25% of that. Setiap pregnancy akan ada risiko 25%. Tapi kalau trait ni macam just like you and me, normal je, maybe ada a little bit of anemia kan. Kalau dia kahwin dengan normal person, 50% will be carrier. So tak ada masalah. Okay, macam saya sebut tadi, problemnya adalah bila there is reduced synthesis of globin chain tadi, resulting in ineffective erythropoiesis ni, maknanya bila red cell keluar tapi dimusnahkan, dia hemolyze, and berlaku chronic hemolysis dan juga anemia. Okey, ini kalau pathophysiology lah, bila beta globin chain tak ada apa semua, dia akan tadi menyebabkan destruction of red cell, berlaku anemia. Kemudian bila bagi transfusion, dia akan jadi iron overload. Itu sebab kita perlu juga untuk monitor lah iron overload dalam patient. And then bila berlaku hemolysis semua, splenic pooling badan kita, sebab bila red cell tak cukup, oksigen tak cukup, dia akan cuba keluarkan. Dia akan cuba manufacture many more red cell kan. Dia keluarkan erythropoietin, manufacture red cell semua. Dia akan menyebabkan deformity in the bones tadi. Nanti kita akan tunjuk clinical features. Okay. Okay, clinical classification of thalassemia macam mana? Sebenarnya semua thalassemia and hemoglobinopathy kita boleh classify under this one according to these features. Anemia, maknanya kalau thalassemia trait ataupun trait hemoglobinopathy yang trait tu, dia adalah hemoglobin may be normal or there may be mild anemia. Hemoglobin usually 10 gram per deciliter. Intermediate 70 tu, yalah, patutnya 7 sorry saya ni sebab saya mula guna unit lain dia 7 to 10 gram per deciliter, dan kalau severe less than 10 gram per deciliter.
So jaundice selalu tak ada except in thalassemia intermediate and major. Of course in major dia lagi banyak. Splenomegaly present in thalassemia intermediate and major, more in major of course, and transfusion dependent usually of course in thalassemia major, but in thalassemia intermediate usually they are not, but some are. So that's why nanti saya tunjukkanlah bagaimana kita nak orang kata kena pasti. So what is the presentation? Okay, age. Kalau yang thalassemia major usually they present early in life. Misalnya kita tahu major, they usually present according to the book saya kata within 2 years. But ramai juga yang about 6-7 months tu kan yang present. Thalassemia intermediate maybe macam pregnant kan. Pregnant kita nampak especially during stress or infection. Family history, kalau family ada thalassemia, anemia semua consanguinity, sebab tadi kita tengok kan bagaimana the people in the same family usually they carry the same defects kan. Sebab kalau macam kita tidak digalakkan lah berkahwin dengan orang terdekat, sesepupu ke apa kan, but bukanlah tidak boleh tapi tidak digalakkan. So easy fatigability, decreased effort tolerance sebab itulah globin dia atau hemoglobin dia berkurangan. Associated with infection, pallor, jaundice, hepatosplenomegaly, leg ulcers, especially in HBS. And also we have to see whether patient ni ada previous history of transfusion or not. Okay, these are the features yang kita tengok lah, jaundice So it's important bila nak order buat picture ke HB analysis kena bagi tahulah. Lagipun dia akan membuatkan kita think of this condition. And then thalassemia facies dipanggil frontal bossing, kita ada prominent malabon semua ni, and then gigi pun disperse kan, and orang kata apa, this open extension of the bony cortex ni. Sebab apa? Erythropoiesis is very active. Sebab badan kita nak mengeluarkan red cell banyak tapi malangnya dia abnormal. So badan tu kira bekerja kuat tapi tak boleh keluarkan yang apa ni, dan of course hepatosplenomegaly and bone changes. Okay, ni gambar patient ni sebenarnya adalah HB age. Masa saya pergilah ada kursus di Thailand bawah Profesor Sutat, who is world renowned lah in thalassemia. So this patient is hemoglobin age not treated. Ni saya tunjuk perbezaan treatednya HBH and untreated, and also another HBH. HBH also is a thalassemia intermediate. Tapi dekat Thailand ni diorang sangat orang kata apa, quite agresif bagi treatment. So maintain dia boleh maintain dia punya normal features macam normal juga. Okay, for alpha tel, saya summarize kan kat sini. Kalau kita ada one gene deletion, okay, mula-mula saya nak cerita dalam badan kita ada dua alpha gene, okay, 1 dan 2. Dua set. Satu set tu ada 2. So bila salah satu ni deleted atau mutated atau bermasalah, tapi dalam ni biasa deletion lah alpha gene. So satu dah rosak, tapi patient ni asymptomatic. Usually they have normal HB, normal MCV. So maknanya any one of us yang ada di sini mungkin kan, mungkin, tapi some of us may also have features lah kan, but most of them tak ada. Kita panggil dia silent carrier. Kalau dia dia 2 of the gene yang ada problem mutated, sama ada macam ni, satu daripada 2 tu ataupun 1 daripada 2 on each side, kita panggil homozygous A+. Sebab apa? Bila satu hilang, kita panggil alpha plus. Tapi macam ni, dia ada satu hilang alpha gene,
tapi dua-dua homozygous, so dipanggil homozygous alpha plus. Tapi yang macam ni dia hilang dua-dua, so dia alpha 0, panggil heterozygous. So mereka ni ada mild anemia, mild hypochromic microcytic picture sebagainya, dan normal electrophoresis ataupun hemoglobin analysis normal. Satu lagi yang HBH, gambar yang saya tunjuk tadi kan, dia hilang 3 dan mereka menunjukkan simptom moderate anemia, mild hypochromic microcytic anemia, dan kalau kita buat HB analysis, kalaulah kita kena sebaiknya bagi sampel yang fresh, then we can see, ataupun sekarang people resort to molecular. So yang last ni bila 4 sekali hilang macam tadi hydroxyfetalis, kalau 2 patient yang ada atau 2 parents yang ada dua ni heterozygous ni berkahwin, jadi anak dia kemungkinan tadi 25% kan akan dapat yang ni. So 25% kemungkinan akan dapat hydroxyfetalis in each pregnancy. Okay, untuk diagnosis kita buat most of the time is presumptive diagnosis ni, bermaksud kita ada 4 step test dia yang saya akan tunjukkan, tapi confirmatory adalah thalassemia. Cuma confirmation by DNA analysis is not a must, especially if we know our population our population punya thalassemia carrier semua tu, we know the defects and no family history semua. Sebab apa, kalau masa saya pergi Thailand tu dia cakap you need not do DNA analysis for all cases. You really have problem atau you need it for treatment ke, you need it for publication. Publication memang kenalah sekarang, kalau you nak publish without DNA analysis memang tak layan lah, tak dapat Okay, so yang presumptive diagnosis, macam mana kita buat full blood count, very powerful full blood count. Lepas tu kita akan buat HB analysis guna satu method. Kalau abnormal, kita akan verify with the second method. Lepas tu ada test lah yang lab akan buat. Dan tadi kita kata sampai presumptive sampai step 4. Step 5 ni kalau perlu untuk molecular analysis. Untuk alpha, beta and the others. Terutama hemoglobinopathy. Okay, full blood count ni tu macam saya pernah cakap dulu is very important. Kita nak tahu apa the significance of the parameters. Dan nanti saya terangkan in another slide. Dan sampel ni sebaiknya adalah tidak melebihi 24 jam lah, sebab kalau tidak dia akan falsely increase the MCV. Dia akan MCV ni tidak akan stable sangat, sebab nanti dia akan absorb water, akan masuk ke dalam red cell menyebabkan MCV dia naik. So significance of MCV, MCH ni, MCV of less than 80, MCH of less than 27, dan in beta thalassemia kita dapati reduction dia adalah kalau lebih teruk reduction MCV and MCH, dia akan menyebabkan severity, increased severity of the thalassemia. Okay, kalau silent, sometimes we do have patient with MCV, MCH semua normal but they may have thalassemia, beta thalassemia yang kita panggil normal A2 thalassemia. So that's why bila kadang-kadang kita dapat report tu, doktor akan cakap we cannot exclude thalassemia cannot be excluded by the above method misalnya. Okay. Begitu jugalah kalau satu gene deletion, kita have normal or slightly reduced MCV and MCH. Okay, this slide tunjukkan bagaimana in simple way macam mana nak differentiate IDA from thalassemia trait, because IDA of course is the commonest anemia type of anemia, and thalassemia trait is memang berlaku kat sini. First is anemia. Anemia can happen in both ways, tapi in thalassemia trait you may not have anemia.
Okay, then the red cell parameters, MCV, MCH are low in both condition, but MCHC is low in iron. In thalassemia trait, usually dia normal. Lepas tu red cell number, sangat important. Red cell number is low in IDA but normal or increase in thalassemia trait. Satu lagi RDW, which is very important juga. RDW ni adalah red cell distribution width. Dia melihat kepada variation in red cell size. In iron deficiency is increased, in thalassemia trait is normal. And of course yang lain-lain ni not so important lah. Maksudnya untuk you nak tengok dekat full blood count. If you have full blood count, then you at least ada differential and you can see which is the more common. Of course, kalau kita suspect is iron deficiency, it's better to do ferritin. Okay? Ferritin is, if low, is diagnostic of iron deficiency. Tapi kalau dia increase and you suspect is iron deficiency, you can further do serum iron TIBC and so on. Sebab apa? Ferritin ni is an acute phase reactant. Dia akan tinggi bila ada infection. Okay, masa pun tak banyak. Saya pergi ke case. Yang ni saja nak tunjuk lah. Hemoglobin analysis, DNA analysis semua. Okay, requirement untuk DNA analysis ni kena ada appropriate history, latest whole blood count. Kalau kita buat untuk cascade screening, kena bagi tahu siapa patient, index case tu, IC number, diagnosis, relationship, semua supaya senang lab nak correlate. And of course, we need to have consent. Defect dekat Malaysia ni, alpha yang paling common adalah alpha minus 3.7 deletion in the Malays and Melanesian, and alpha minus 4.2 ni in the Chinese. And then HB constant spring ada juga and Filipino deletion in the Sabahan. For the beta, in the Malay selalunya yang ni. So importantnya adalah kita nak tahu dia tu beta plus or beta zero. Sama juga kalau langsung tak ada beta gene, kita panggil beta zero. Sama ada dia kalau satu sebab beta gene ada dua sepasang. So sama ada dua-dua, itu thalassemia major. Ataupun dia hilang satu, dia masih beta zero trait kan. Satu je dia hilang. Okay, each population ni dia ada common mutation. Sebab tu kita, kalau kita tahu tu lagi bagus lah. Especially the hematologists ataupun the people who work in the DNA lab and in hematology lah. Okay, tapi ada juga kalanya you have result coming back to you yang kata orang kata patient tak ada deletion with the above with the above test lah, maksudnya sebab kita ada probe tertentu yang kita buat, we have limited kan, tetapi yang the most common misalnya for alpha thalassemia kita buat untuk Southeast Asia, Filipino dan European punya deletion minus 3.7 and 4.2 kan, yang tu the most common sebab kita tak boleh nak do for everything. Tapi kalau negative and you think is thalassemia, we can ask for further test. Sekarang ni molekular ni bukan terhad kepada ARMS dan basic punya PCR, tapi kita boleh buat yang lain, gene sequencing dan sebagainya, boleh kita buat. So IMR dia melakukan ujian untuk sekarang ni beta tel DNA analysis, tetapi kalau kita ada problem case, tak kira lah alpha or beta, boleh hantar ke sana. Okay, untuk management ni saya include for completion, tapi please refer lah Thalassemia CPC, the latest. Cuma saya nak ingatkan kalau patient tu sama ada thalassemia major or intermediate, kalau kita nak start, sebelum nak start transfusion, we need to do RBC phenotyping. Kenapa? Sebab bila patient ni mengalami banyak transfusion, lama-lama sebab dia exposed to a lot of red cell antigen kan, nanti dia akan mengeluarkan antibody. Takut nanti satu masa
dia tidak ada kita tak dapat produce ataupun kita tidak dapat compatible transfusion. Waktu tu kalau kita tak tahu dia punya red cell typing pada awal, ini ni red cell typing ni menunjukkan apa yang patient tu ada kat red cell dia. So bila ada ni kita senang kita akan cari red cell yang sesuai dengan patient. Dan yang penting when we talk about blood transfusion is iron chelation, but I don't go into detail about that. And monitor for iron overload ni dengan ferritin, lepas tu to test for endocrine dysfunction, TSH, RBS and so on. And then infectious disease screening, anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, TPHA for 6-month interval. And also to check for iron overload. Sekarang menggunakan MRI T2 star to specifically evaluate and monitor myocardial iron concentration, which is good, but I believe it's only available in some centers. So this patient, 11 years old baby, dia ada delayed milestone, present with pallor and jaundice and hepatosplenomegaly. Parents have mild anemia. So apa? Investigation yang kita buat, full blood count, full blood picture, and then followed by yang lain lah. And very important, we must do the full blood picture before transfusion, and also the HB analysis lah. Okay, ini saya nampak kan dia punya sel. Saya tunjuk ni not for you to diagnose, tapi saya nak tunjukkan bagaimana dia punya HB 8.1, this is before transfusion. So in the range of major, tal major kan. Dan tengok red cell in tal major is low, is unlike the thalassemia trait. Lepas tu of course MCV dia rendah lah, sangat rendah. RDW apa yang saya nak tunjuk ni, sebab you tengok red cell dia kan banyak-banyak size kan. So RDW dia tinggi. Tapi bila dah transfuse, sebab red cell kan biasa hidup about 120 days kan. So normal dah. This is actually the transfused cells lah. Retic is high because it's actually a chronic hemolytic process. So bila dah bagi transfusion, retic count pun dah normal. Ni kalau kita buat HB analysis, this is by HPLC, kita tengok dia punya HBF tinggi kan. Remember kan, saya tunjuk graf tadi, switching tadi. Hemoglobin switch daripada gamma globin chain kepada beta. Sebab dia beta dah rosak kan, tak boleh berfungsi, so F yang tinggi lah sampai adult life. Okay, case 2. 6-year-old Malay boy presented with fever for 2 days and easily tired lately. He has been transfused a few times previously. Clinically, he's feverish with a temperature of 38.5 degrees Celsius, pale and jaundice, and there is hepatosplenomegaly 2 and 3 cm respectively. Yeah. So bila kita buat full blood count, full blood picture, and later followed by HB analysis. Okay, this is the full blood count dia. White blood cell, okay, little bit low lah, maybe it's about infection. Hemoglobin 3.92, which is low, very low. Then dia transfused a few times. So maknanya dia not likely to be thalassemia major per se kan. Tapi something lah, tunjukkan dia ni memang severe kan, severe. Lepas tu red cell very low, MCV low, lepas tu RDW tengok sama juga very sizes of red cell with very quite high RDW. Okay, retic pun high. Okay, bila kita buat HB analysis, dia ada HBF and HBE tinggi. And also we buat lagi satu method. This is CE, dan this is HPLC. So it's actually a HBE beta thalassemia. Yang tu case tadi lah.
Sebab dia adalah HBE beta thalassemia is an thalassemia intermediate. But this case is severe. So sebab apa? HBE beta thalassemia ni quite heterogeneous. Ada yang macam kita belajar lah. Tadi pun saya sebut, they are not usually transfusion dependent except for certain cases. So kat sini saya tunjukkan. Untuk HBE, untuk kira spektrum HBE lah, daripada heterozygous sampailah dengan HBE beta. Okay. Heterozygous HBE which is a hemoglobinopathy dan juga tadi thalassemia sebab dia abnormal hemoglobin. Tapi hemoglobin dia kurang kan? Kurang. So but patient with heterozygous HBE, they are clinically normal. They present just like beta thal trait. Anemia, no anemia or mild blood HBE, maknanya dia ada dua HBE. Dia tak ada HB tu semua bukan sebenarnya. Kalau analysis dia tinggi dia punya HBE 95%. Kadang-kadang most of the time they don't have %. Okay, so saya nak tunjukkan, I think it's quite useful this one. Sebab ada European group ada membuat kajian, mereka suggest lah some criteria, but this criteria is actually by the Thailand group yang saya pergi belajar tu. So they have actually look at the HBE beta thal patients dan mereka melihat apakah parameters yang penting untuk tengok the patient punya severity of the clinical presentation and so on. So mereka dapati HB at steady state, maksudnya sebelum patient transfuse, HB dia berapa, and then age at receiving first blood transfusion, growth and development. Jadi dia orang daripada sini, dia orang bagilah scoring system. Of course yang lagi severe lagi tinggi lah dia punya score, dan mereka 5, moderate 4 to 7, severe 7.5 to 10. And because this is published lah so
they have actually seen in their patient. Sebab kat Thailand ni, walaupun kita kata negara dia macam mundur kan, macam pergi Thailand, pergi Bangkok tu pening kepala kan, dia punya tu tak se-systematic KL. Tapi when it comes to thalassemia, dia memang hebat. Sebab dia orang punya work maybe 3 generation before sampai sekarang masih berterusan. Okay, so itulah. Ada masa lagi ke? Ada masa lagi ke dah habis? Pukul 9 kan? Okay, last ni saya nak tunjuk lah untuk completion sake. Kalau saya bagi kes yang macam ni, so apa your diagnosis? What is this? What is this? Okay, saya tanya mana satu thalassemia trait, mana satu IDA? So this red cell tinggi, anemia dua-dua ada anemia kan, and then MCH, MCV rendah, RW 12. So ni apa? This is thalassemia trait, kan? Yang ni red cell rendah, RW tinggi kan, so this is IDA, okay? And then platelet, IDA selalu platelet dia tinggi lah. Okay, so kalau kita buatlah patient with thalassemia trait ni red cell dia, sebab itu dia punya RDW dia normal. Saya tunjuk ni supaya you all klik kat main kan, nanti you all tengok full blood count, oh you remember kan. Mudah-mudahan saya cerita ni dapatlah pahala sikit kan, you all practice dapat pinggir kubur saya. Okay, so bila kita buat apa, HB analysis, kalau patient tu alpha tel, biasanya alpha tel trait, biasanya HB analysis tidak menunjukkan apa-apa lah, macam normal je. Kenapa? Because alpha tel trait dia punya defect in alpha tel gene kan, so reduction in alpha globin chain. Tapi tadi graf yang mula-mula saya tunjuk tu, alpha globin chain ni dia ada daripada dalam rahim ni sampai bila-bila kan. Dan dan dia bergabung. Kalau kita tengok HbA, HbA2, HbF semua ada komponen alpha kan. So jadi bila alpha trait dia memang kurang, alpha globin chain kurang dihasilkan. Tapi sebab dia kurang-kurang tu dia akan bergabung juga dengan beta menjadikan HbA, dengan delta menjadikan HbA2, dan gamma menjadikan HbF kan. Jadi dari sudut persen tak berbeza kan. Itu sebab bila kita buat ni, HB analysis ni menunjukkan persen. Tapi kalau kita tengok concentration rendah kan, tapi persen tak rendah, sama je. Sebab tu kalau alpha tel trait ni susah sikit nak diagnose lah daripada HB analysis, kita kena buat DNA analysis. Tapi kena hati-hatilah sebab kebanyakan kes lah, maybe 20-30% adalah iron deficiency sebenarnya. Yang kita orang tengok dekat HB analysis dan juga DNA analysis. Ya. Kebanyakannya iron deficiency not treated. Itu hantar macam-macam test ya. So the first thing yang kita kena exclude ya. Sebab thalassemia trait memang boleh ada iron deficiency. Dia yang tak ada iron deficiency adalah thalassemia major. Intermediate lah most likely. Tapi trait ni orang kata apa, kemungkinan besar boleh ada. Sebab thalassemia, IDA is very common. Okay, tapi kalau dia HB beta trait, beta tel trait, kita akan nampak lah HbA2 dia tinggi ya, up to 10. Kalau more than 10 kena investigate. Not likely beta tel trait, kemungkinan besar adalah variant lain ya. Hemoglobinopathy atau thalassemia abnormal ni kadang kita panggil variant, HB variant. Okay, so bila macam within 10 ni kan, HbA2 within less than 10, kita masih kita boleh diagnose sebagai HB beta trait. Tapi itulah bila seseorang tu ada
iron deficiency, dia boleh falsely lower the HbA2. Sebab itulah kalau patient ni HB beta titrate tetapi dia ada iron deficiency at the same time, kan? Tak treat. So bila buat HB analysis, dia punya HbA2 mungkin normal. Kita kata macam normal tapi sebenarnya because of the untreated iron deficiency. So sebab tu kena treat dulu. Okay, saya nak cerita sikit lah pasal report. Kadang-kadang dalam full blood picture report kita ada cakap thalassemia trait cannot be excluded, OID or thalassemia trait cannot be excluded. Ini adalah picture dia, maknanya dia ada anemia, hypochromic microcytic anemia. Sebenarnya ada 4 differential diagnosis kalau kita ada hypochromic microcytic picture. Kita ada IDA, ada thalassemia trait, ada anemia of chronic disorder and sideroblastic anemia. Jadi kita tak susah sebenarnya dalam full picture, susah nak differentiate dan kita tak boleh confirm sebenarnya. Kita boleh kata suggestive. Itu sebab kalau you rasa is IDA, buatlah ferritin, kan? Buat full picture sebenarnya taklah membantu sangat, tak boleh nak confirm. Okay, so setakat itu saja. Ini adalah references. Satu lagi saya nak cerita. Kita tengok kan thalassemia belt tu maknanya banyak kan in the Southeast Asia region semua. Dan satu lagi yang sangat juga banyak adalah Southeast Asia overlocytosis. Ini kan banyak dalam di Malaysia, di Melanesian, dalam Aborigines dan orang Melayu. Sebab saya suka baca, so Aborigines ni macam Senoi lah, Semang semua tu, they are the first people yang mendiami tanah Melayu sebenarnya. Kita ni descendant dia sebenarnya. Mengaku tak mengaku kan. Kita banyak descendant dia dan kebanyakan orang Melayu ada Southeast Asia overlocytosis. Kenapa? Saya baru dapat terfikir tadi kan. Sebab mereka duduk kat hutan kan, orang Semang Senoi kan. Dan memanglah untuk malaria, dia memang malaria protection kan. So subhanallah kan, pencipta dah buat sangat bagus. Dan cuma satu lagi, kalaulah tadi patient thalassemia, dia ada Southeast Asia overlocytosis, dia memang menyebabkan anemia dia lebih teruk. Sama ada dia thalassemia trait, memang ada report pun, dan HBE beta, yang hari tu tahun 2019 saya ada buat poster presentation dekat Perth, Australia. Tentang inilah memang low kita banding patient kita ni kat Langkawi, kita banding HBE beta biasa dengan yang ada overlocytosis, memang dia punya parameters and anemia dia lebih teruk Itulah orang kata apa, certain things yang berlaku lah yang cuma kita perlu investigate dan maknanya the prevention is the prevention of marriage lah orang yang ada ni kan. Tapi how far it is, itu mungkin peranan population lah. Sebab sekarang form 4 kan, form 4 dah buat screening program. Kalau dia orang tahu dia carrier, sebaiknya jangan marry another carrier. Tapi overlocytosis ni memang tak ada lah screening kan. Dia cuma incidental. Kalau buat full blood picture kita akan nampak. Okay, so setakat itulah saja perkongsian saya. Kalau ada soalan mungkin kita boleh jawab. Now it's already 5:09. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Oh, saya nak save tu boleh? Boleh save dia punya.